السلام و آداب۔ منہاج العربیہ دوسرا حصہ سبق نمبر 24 آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں 24ویں سبق میں کیا کیا ہے۔ 24ویں سبق کا نام عربی میں الدرس الرابع والعشرون ہے۔ الدرس الرابع والعشرون ہے۔ کیا ہے سبق میں؟ دعا البستانی ولدہ، دعا مطلب بلانا، دعا بلایا، البستانی مالی، ولد میں لڑکا، ولدہ اس کا لڑکا۔ دعا البستانی ولدہ، مالی نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ کس نے؟ مالی نے۔ تو یہاں بستانی اس کے بعد ولدہ، یہ ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، اس کو ضمیر غائب بولتے ہیں، واحد ضمیر غائب، واحد مذکر ضمیر غائب۔ تو یہ کس کی ضمیر ہے؟ البستانیو، البستانیو کی یہ ضمیر ہے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یعنی بستانی مالی کے لڑکے۔ تو جب ہم ناؤن بھی استعمال ہو، اسم بھی استعمال ہو، اس کے ساتھ ضمیر ہو، تو ہم اپنے کے لیے وہ معنی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے دعا البستانی، مالی نے بلایا، ولدہ اپنے لڑکے کو۔ تو مالی نے اپنے لڑکے کو بلایا، وقال لہو اور اس سے کہا۔ کس نے کہا؟ بستانی نے اپنے بیٹے سے کہا، یا ولدی اے میرے لڑکے، اے میرے بیٹے، اغرس الشجرۃ، اغرس الشجرۃ، درخت لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ اغرس یہ فعل امر ہے جس کو حکم دینا کہتے ہیں۔ اغرس مطلب لگاؤ، الشجرۃ، اغرس الشجرۃ، کیا لگاؤ؟ درخت لگاؤ۔ یا ولدی اغرس الشجرۃ، درخت لگاؤ۔ حضر الولد، بیٹا حاضر ہوا، لڑکا حاضر ہوا، وقال اور کہا، مرحبا یا ابی، خوش آمدید اے میرے والد صاحب۔ کیا کہا؟ مرحبا یا ابی، خوش آمدید اے میرے والد صاحب، سمعا و طاعتا، ٹھیک ہے، بہت اچھا، یعنی بسر و چشم، یعنی آپ نے اگر مجھے درخت لگانے کے لیے کہا تو میں آپ کا یہ حکم سر آنکھوں پر رکھتا ہوں، یعنی مانتا ہوں۔ تو اسی کو عربی میں کہتے ہیں سمعا و طاعتا، آپ کی بات میں نے سنی اور اطاعت کرنے کے لیے، فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دعا البستانی ولدہ، مالی نے اپنے بیٹے کو بلایا، لڑکے کو بلایا، وقال لہو اور کہا، یا ولدی اے میرے لڑکے، اغرس الشجرۃ، درخت لگاؤ۔ حضر الولد، لڑکا حاضر ہوا، وقال اور کہا، مرحبا یا ابی، خوش آمدید یا مرحبا اے میرے ابا، سمعا و طاعتا، بشر و چشم، بہت اچھا۔ ولد البستانی غرس شجرۃ الورد، مالی کا بیٹا غرسہ لگایا، شجرۃ الورد، الورد مطلب گلاب، گلاب کا پودا، گلاب کا درخت لگایا، مالی کا پودا گلاب کا درخت لگایا۔ بعد شہر نبت الشجر، شہر مطلب مہینہ ہوتا ہے، بعد مطلب بعد، نبتا مطلب لگایا، اگا، نبتا مطلب اگنا، گرو کرنا، الشجر پودا یا درخت۔ ایک مہینے کے بعد، بعد شہر ایک مہینے کے بعد، نبت الشجر درخت اگا، وہ نما اور بڑا ہوا، وعلا اور بلند ہوا۔ بعد مدت ایک مدت کے بعد، ایک وقت کے بعد، طلع یعنی کھلا، علی الشجر درخت پر، ایک مدت کے بعد درخت پر کھلا، زہر جمیل صغیر، ایک خوبصورت چھوٹا سا پھول ایک مہینے کے بعد کھلا۔ بعد مدت طلع علی الشجر زہر جمیل صغیر، ٹھیک ہے، تو ایک خوبصورت چھوٹا سا پھول ایک کچھ مدت کے بعد کھلا درخت پر۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ قطف الولد، قطف الولد الزہر، یا قطف الولد الزہر، لڑکے نے پھول کو توڑا،
लड़के ने फूल को तोड़ा। वह फरीहा बिही और उससे खुश हुआ। फरीहा यफ़रहु का मतलब खुश होना। वह फरीहा बिही और उससे खुश हुआ यानी फूल तोड़कर खुश हुआ। क़ालल वालिदो बाप ने कहा, वालिद ने कहा, हाज़ा ज़हरुन बदीउन ये बहुत खूबसूरत फूल है, ये खुशनुमा फूल है। ज़अहू फ़ी ज़हरियते इसको गुलदान में रखो जिसमें फूल रखने वाला जो गमला होता है, जिसमें टेबल में रख करके जिसमें फूल रखते हैं उसी को कहते हैं ज़हरिया। तो ज़अहू फ़ी ज़हरियते गुलदान में इसे रखो, फूल को रखो। व ज़अहि ज़हरियता फ़ौक़त तावीलते और गुलदान को मेज़ पर रखो। फूल में गुलदान में फूल रखो और गुलदान को टेबल के ऊपर मेज़ पर रखो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हुआ दा वलदहू हुआ वह दा बुलाया वलदहू अपने लड़के को, उसने अपने लड़के को बुलाया। हिया दात वलदहा वह अपने लड़के को बुलाई। ये वह हुआ मुज़क्कर के लिए है और हिया ये मुअन्नस के लिए है। वह अपने लड़के को बुलाया और वह मुअन्नस अपने लड़के को बुलाई। अंता दाऊता वलदका तूने अपने लड़के को बुलाया। अंता दाऊता वलदका तूने अपने लड़के को बुलाया। अंते दाऊते वलदके तू अपने लड़के को बुलाई। अंते दाऊते ये मुअन्नस है, ये ज़मीर हाज़िर मुअन्नस है, ज़मीर हाज़िर वाहिद मुअन्नस है। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अंते दाऊते वलदकी तू अपने लड़के को बुलाई। अना दाऊतो वलदी मैंने अपने लड़के को बुलाया। हुआ यदउ उम्महु अब तक हम बात कर रहे थे दात और दाऊता दाऊते ये सब फ़ेल माजी है जो ज़माने माजी से इसका ये होता है, ज़माने माजी की बात हो रही है। अब फ़ेल मुज़ारे यानी फ़ेल हाल के मौजूदा ज़माने की बात हो रही है। हुआ यदउ उम्महु वह अपने माँ को बुला रहा है, वह अपने माँ को बुला रहा है। हिया तदउ उम्महा वह अपने माँ को बुला रही है। मुअन्नस के लिए हिया और मुज़क्कर के लिए हुआ। मुअन्नस के लिए यदउ और मुज़क्कर के लिए यदउ और मुअन्नस के लिए तदउ। अंता तदउ तू बुलाता है सदीक़ का अपने दोस्त को। अंते तदईना उम्मके तू अपने अम्मी को बुलाती है। अना अदउ सदीक़ी मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ या बुलाती हूँ। उदउ खादिमका उदउ तू अपने नौकर को बुलाओ या खादिम को बुलाओ। ला तदउ खादिमी ठीक है, अपने खादिम को ना बुलाओ। ये फ़ेल अम्र है, ये फ़ेल नहीं है। इससे किसी काम को करने का हुक्म दिया जा रहा है, इससे किसी काम को न करने का हुक्म दिया जा रहा है। उदई इब्नका तू अपने बेटे को बुलाओ। ला तदई इब्नी तू अपने बेटे को ना बुलाओ। ठीक है, मन तदउ अंता कौन तुम्हें बुलाता है। अना अदउ अदउ का मैं तुम्हें बुलाता हूँ। हल तदउ उम्मका हल तदउ क्या तू अपनी माँ को बुलाती है। नाम अदउ उम्मका। मन यदउ खादिमका कौन खादिम को बुलाता है। अना अदउ खादिमी। हल यदउ का क्या कोई तुम्हें बुलाता है। नाम यदउ अहदुन यदउ का अहदुन। मन गरस शजरता कौन दरख्त लगाया। वलदुल बुस्तानियो गरस शजरता माज़ा गरसा वलदुल बुस्तानिये। वलदुल बुस्तानिये गरसा शजरतल वर्दे। मता नबत शजरो कब बढ़ा। बाद शहरिन नबत शजरे।
अय्यु शैइन नमा, कौन सी चीज़ बढ़ा, नमा शजरतल वर्दे, शजर नमा शजरतुल वर्दे, अय्यु शैइन अला, अला शजरतुल वर्दे, मन कतफ़ ज़हरा, वलदुल बुस्तानी यो कतफ़ ज़हरा, माज़ा क़ालल वलदो, लड़के ने क्या कहा, हाज़ा हाज़ा ज़हरुन जमीलुन सग़ीरुन। हुआ वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, दाआ उसने बुलाया, इसमें हुआ पोशीदा है, हिया दाअत में हिया पोशीदा है, वो बुलाई, अंता तू बुलाया, अंते तू बुलाए, अना मतलब मैं, दाऊ तो मैं, अना पोशीदा है, दाऊ तो मैंने बुलाया। यदउ वो बुलाता है, तदउ तू बुलाती है, तदउ तू बुलाता है, तदईना तू बुलाती है, अदउ मैं बुलाता हूँ। नमा बढ़ा, नमत बढ़ी, नमोता नमोते, नमूतो। ये बताया जा रहा है इसमें कि हम किसी भी फ़ेल को वाहिद गायब के लिए, वाहिद मुन्नस गायब के लिए, वाहिद हाजिर के लिए मुज़क्कर और वाहिद मुन्नस हाजिर के लिए और वाहिद मुतकल्लिम के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये माजी है, या मुज़ारे है यानी हाल है। यनमु तनमु यानी मतलब बढ़ता है या बढ़ेगा, तनमु तनमीना अनमु जिसका मतलब बढ़ना होता है। अला मतलब ऊंचा हुआ, बढ़ा। अलत, अलत क्या हो गया, वाहिद मुन्नस हाजिर। अलौता वाहिद वाहिद मुज़क्कर हाजिर, अलौते वाहिद मुन्नस हाजिर, अलौतो वाहिद मुतकल्लिम। यअलू वाहिद वाहिद गायब मुज़ारे, वाहिद मुन्नस गायब मुज़ारे। तालू वाहिद मुज़क्कर हाजिर, तालीना वाहिद मुन्नस हाजिर, आलू वाहिद मुतकल्लिम। उदउ तू बुला, उदी तू बुला, ये फ़ेल अम्र वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए या मुन्नस के लिए। ला तदउ ये फ़ेल नहीं मुज़क्कर हाजिर के लिए, और ये फ़ेल नहीं मुज़क्कर हाजिर मुन्नस के लिए। उन्मो उन्मी, ला तनम ला तनमी सेम उसी तरह है। उलो उली, ला तालो ला ताली यानी बुलंद हो, तू बुलंद हो, तू बुलंद हो, तू बुलंद ना हो, तू बुलंद ना हो। नबता यम्बतो, नबता बढ़ा, यम्बतो उगता है या उगेगा, नबता मतलब उगना। तला यतलो उगना। गरसश गरसा यगरसुल, गरसा माजी, यगरसो मुज़ारे। वज़ा रखना, यज़ा मुज़ारे। ठीक है। उन्मो नमा मतलब उगना, उन्मो उग, उन्मी तू उग, ला तनुम न उग, ला तनिम न उग। उलो ऊंचा हो, उली वाहिद मुन्नस हाजिर हुक्म के लिए। ला तालो न उग वाहिद मुज़क्कर हाजिर फ़ेल अम्र। ला ताली वाहिद मुन्नस हाजिर। नबता उगा, यम्बतो उगता है या उगेगा। तला तुलू हुआ, यतलो तुलू होता है या होगा। गरसा लगाया, यगरसो लगाता है या लगाएगा। वज़ा रखा, यज़ाउ रखेगा या रखता है। दूसरी तमरीन, दूसरी मश्क क्या है। नबत शजरो फिल जुनैनते, बाग में पौधा लगाया, बढ़ा। तलाल वर्दो फिश शजरते, गुलाब उगा, फिश शजरते दरख्त में। वलदुल बुस्तानी गरस शजरता, माली के लड़के ने फूल लगाया गुलाब का, या फूल लगाया गुलाब नहीं है। हुआ गरस ज़हरा फिल बुस्तानी, उसने फूल लगाया बाग में। अना अगरसो हाज़ा शजरा क़ब्ल शहरिन, नमा हाज़ा शजरो वाला। इगरिस या सदीक़ी फ़िल जुनैनते, ज़ा ज़हरता फ़िज़ ज़हरियते। इस तरह से हमें मुकम्मल करना है। मता तगरिसो या हामिद, माज़ा तगरिसो तो क्या लगाता है, या हामिद ए हामिद। अना अगरिसो शजरतल वर्दा, मैं गुलाब के पौधे को लगाता हूँ। मन क़ाल लका, कौन तुमसे कहा। इगरिस शजरता दरख्त लगाना, कि दरख्त लगाओ। क़ाला ली वालिदी, मुझसे मेरे वालिद ने कहा। इगरिस शजरता दरख्त लगाओ, पौधा लगाओ। मता यम्बुतो हाज़ा शजरता, शजरो ये दरख्त कब बढ़ेगा। यम्बुतो हाज़ा शजरो बाद शहरिन, एक महीने के बाद यह दरख्त बढ़ेगा।
متا ینمو علی الشجر ھذا الشجر ویعلو، کب یہ درخت بڑھے گا اور بڑا ہوگا. ھذا الشجر ینمو ویعلو بعد مدت، ایک مدت کے بعد یہ درخت بڑھے گا اور بڑا ہوگا. من دعاک ہناک، کون تمہیں وہاں بلایا، یہاں بلایا. دعانی ہنا والدی، مجھے یہاں میرے والد نے بلایا. اس طرح سے ہمارا 24واں سبق ختم ہوا. اور آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو فعل ماضی فعل مضارع میں سمجھ آئے اور سارے ایکسرسائز اور مشق اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. خدا